dengan Dr. Nuzita tu satu. So kalau PSM2 briefing ni, how to write journal paper, yang ni ini bukan kalau ikut schedule saya akan PSM2 presentation mungkin 20 hari bulan 1 lah. 20 hari bulan 2. Bukan yang ni lah. Yang ni untuk perdana, yang ni yang semester sebelum ni. Okey. Kalau untuk semester ni perdana 6 hari bulan, hari Ahad. So saya nak buat 20 hari bulan lah. Okey, 20 hari bulan tu pun hari Ahad sebenarnya. So yang tu memang lepas awak punya final exam lah. Ya. Kemudian everything grading ni sebenarnya CTPS tak ada. Kalau awak tengok kat sini, journal journal paper nampak tu 5%. 5% ke 10% saya lupa. Tapi kalau ikut yang baru ni 5 ke 10% lah sebenarnya. Okey, journal paper ni. So itu yang saya fikir nak buat seminar ni lah untuk awak submit journal paper. Satu lagi adalah logbook. Okey. Logbook pun 10%, 10 ataupun 5% lah macam tu. Yang ni yang lama sebenarnya. Dia ada kita dah revise dah sebenarnya. Yang seminar memang 5%, ada 2 seminar. Doktor, kita attend seminar ni pun dapat markah Ya, 5%. Oh, okey. Awak datang 5%. Dapat dah ni 5%. Dapat 5%. Dua seminar tu 5% lah. Satu seminar 2.5. Doktor, saya sekali satu akaun je ni. Ya. Okey. Tu jangan risau. Nanti saya akan sebelum saya markah tu nanti saya akan buat coursework dulu. Boleh check. Ya. Okay, boleh check lah satu-satu. Kalau ada salah kan. Okey. Okey, publishing journal paper ni kita tak akan buat. Okey, apa yang awak perlu buat adalah awak submit ke saya saja. Okey, bila submit ke saya akan kasih markah lah 5 ataupun 10%. Saya lupa dia punya grading tu berapa. Okey. Dan juga logbook. Okey, sekarang ni dah soft copy je. So everything you kena submit soft copy. Logbook kena chop lah at least 10 kena stamp 10 daripada supervisor dan tanda tangan. Okey, at least 10. Okey. Jangan yang hari tu saya explain, janganlah logbook tu awak buat satu page je. Kemudian just tanda tangan. Itu bukan logbook. Okey. Itu summary of your logbook sebenarnya. Okey. So selalunya as a author you akan buat draft lah. Okay, and then submit you punya manuskrip lah. And then kat sini biasanya kita akan tengok guide for the author. Different journal, different publisher dia lain lah dia punya template tu. Saya tak boleh keluar pula annotated ni. Saya tak tahu kenapa. So and then submission biasanya reviewer ni at least 3 lah, 3 ke 6 ke reviewers. Ni proses ni memang tedious lah. Bila once you dapat reply daripada reviewer, kita komen kita kena reply kan. So kita hantar ke jurnal A, contoh dia lah kan. Kemudian kita proses lah, and then publisher hantar kita balik. Okay. Sebenarnya kita akan ada 4 ni, no correction, minor correction, major correction, rejected. Okay. So no correction ni dia akan terus ke publisher ni, dia akan terus impress lah, dia akan publish. Tapi selalunya tak ada no correction ni, mesti ada minor ataupun major. Yang ni kita kena hantar ke, selepas kita reply kan, dari dia punya komen daripada reviewer ni, kita address all the concern kan. So kita akan dia akan hantar balik ke reviewer lah. Reviewer kalau puas hati boleh terus corrected proof. Tapi kalau tak puas hati dia akan hantar balik sebenarnya ke publisher. Dia hantar pada kita kena reply balik komen concern daripada reviewer tu. Okay, semua reviewer dah setuju dan editor pun setuju, dia akan terus hantar untuk correction process dan publication lah. Tapi kalau rejected, kita cari jurnal lain. Okay, and the process sama lah. Dia punya route sebenarnya. Itu proses yang sebenar lah. Saya tak jalan. Okay, so selection of the result, kalau tengok dekat sini, sebenarnya awak ada banyak result. Okay, tapi some result ni dia tak berguna depending on the storyline. So kita kena eliminate unnecessary data.
selalunya kita pilih selalunya bawah daripada 10 lah, table and figures. Okay, and lebih yang lain tu kita letak dekat supplementary materials. Tapi kalau untuk PSM ni, uh, it's just macam you letak macam you punya thesis, cuma template je lain. Okay, you letak dalam template Journal of Technology yang kita guna ni, and then awak submit kat saya. Okay, so selalunya kita akan base kepada objektif dan storyline lah. Okay. Okay, so selalunya kita akan start dengan illustration. Okay, sebab you akan kumpul figure ni dan juga table kan, you punya findings kan kat sini. And then kita akan organize based on the logical lah. Figure 1, figure 2, table 1, table 2, based kepada storyline, dia punya kronologi ni. Okay, daripada yang important kepada least important. And then apa dia punya conclusion untuk setiap figure ni. Kalau dia missing, okay, kita kena tambah lah data tu untuk dia support kita punya result. Okay, contohnya kita perlukan figure 3 kan. Kita tambah kat situ. Ini dia punya proses lah. Supaya dia punya storyline tu dia complete sampai ke conclusion. Okay. Sebab setiap journal ni ada standard dia, ada quartile 1, quartile 2, quartile 3 kan. Yang Scopus Index je. Scopus Index ni just journal yang pendek untuk conference macam tu je pun dah cukup. Okay. Tapi kalau Q1 yang high impact journal ni, dia punya justification tu dalam purpose tu memang perlu. Okay. Yes, selalunya dalam, kalau kita writing tu dalam 30 pages lah at least. Okay. Tapi bila dah jadi journal, dia akan half lah dalam 15 pages. Sebab dia kiri kanan kan, dia divide benda tu. Okay. Kalau yang awak baca journal tu maksudnya dia dah kiri kanan kan, sebelah kiri sebelah kanan. Dia dah bagi dua, itu dalam 15 pages. Biasanya kalau kita prepare dalam 20 ke 40 pages lah. So selalunya kita akan tulis outline tu base kepada ada introduction kan, method, result, discussion, and lepas tu conclusion lah. Kadang-kadang result dengan discussion ni dia sekali. Okay, macam Journal of Technology yang awak akan guna ni, template dia sekali lah result and discussion. Kalau result dan discussion ni, saya paling tak suka bila dia divide result dengan discussion ni. Ini memang pening. Sebab result kadang-kadang ada repetition dekat discussion. Discussion ni ada repetition dekat result. Ni yang saya tak suka lah. So dia punya key ideas lah kita akan tulis IMRAD lah. Introduction, Method, Result and Discussion. Okay. So selalunya kita akan tulis ni bila kita buat draft ni, English ni biasa kita tak akan fikir dulu betul ke tak betul dia punya grammar selalunya. Tapi selalunya kalau yang dah ada English tu dah memang okay kan, dia akan tahulah English tu macam mana kan. Dan kita akan draft title dan abstract. Title dengan abstract ni penting sebab kita nak catch the readers lah. And abstract ni paling bila reader dah baca title, dia akan baca abstract. Kalau dia tengok macam interesting, baru dia baca content. Abstract ni lah dia kata muka depan lah. Okay, kalau tak interesting abstract tu, orang tak akan baca. Okay. Okay. So, semuanya kalau you baca, you kena paraphrase lah. Bukan kita copy and paste, dia paraphrase. You baca, gunakan ayat you untuk you tulis dalam biasanya dalam introduction lah. Kan? Itu yang penting. And then kena citation. Kita akan gunakan EndNote lah. EndNote sekarang ni kita guna EndNote kan. Yang saya ajar guna EndNote. Okay. Ini adalah template. So kalau awak nak download, awak kena pergi Journal Technology lah. Ini dia punya template. So kalau awak tengok sebelah sini ada abstrak bahasa Inggeris, bahasa Melayu, and then there's a graphical abstract. The title is here. Okay, a little bit larger the font size, kan? Then compared with the affiliation lah. Ni author's name and also dia punya ni lah address. Okay. Selalunya corresponding author kalau dekat sini dia adalah supervisor lah. Contohnya dekat sini kan. Kita akan nak starkan lah benda tu. Engku Rizlan, Engku Ahmad. Okay. Ini adalah dia punya supervisor. Dia punya professor lah. So kalau awak punya supervisor contohnya Dr. Saharudin, corresponding author dia adalah Dr. Saharudin. So awak kena letak email Dr. Saharudin. Bukan awak lah. Awak as a first author lah dekat sini. First ni.
Sebab apa-apa about the journals, researcher daripada luar akan refer kepada awak punya corresponding author. Okay. Okay, auto guideline you boleh download dekat jurnal teknologi dekat sini. Okay, nanti saya kasih lah ni uh, apa ni PowerPoint slide ni. Okay, kalau tak ada just write dekat Google, you dapatkan jurnal teknologi punya template. Okay, kat situ semua ada. Okay, outline kalau awak tengok kat sini, right order ada title, abstract, keyword. Okay, mesti ada keyword Abstract ni ada graphical abstract, bahasa Melayu abstract, materials and method, result, display items ni adalah figure and tables lah, discussion selalunya. Yang result display item ni together lah, and then conclusion, references and language lah. Ini adalah dia punya outline. Okay. Okay, order kalau dekat sini, okay, selalunya method and result ni awak dah tulis dekat experimental book ataupun you punya logbook lah. Apa yang you punya finding kan. Okay. Tapi bila during the you boleh write during the research yang ni dua ni kan. Tapi after selecting the target journal, contohnya yang ni sekarang awak guna Journal of Technology. Selalunya order dia yang saya paling suka adalah yang ni, yang sebelah kanan ni. Title, abstract, introduction, methodology, result and discussion and conclusion. Okay. And then dah dapat storyline, kita akan revise balik title dengan abstract. Macam tu yang kita buat. Title, kenapa kita mula dengan title yang juga abstract? Sebab reason dia, salah satu dia adalah kalau kita pergi conference mana-mana pun, dia orang akan minta abstract dulu. Kita kena belajar untuk buat abstract dan juga title rather than full paper. Okay, kadang-kadang abstract ni just 200 words. Okay, sebab tu kita akan mula title dan abstract. Kita akan revise based kepada storyline. Okay. Okay, and satu lagi biasanya orang buat ni lah, introduction, discussion, title, conclusion, abstract. And then the last is method. Sebab selalunya method ni senang. Kita dah memang kita jalankan benda tu kan, kita tahu dia punya flow. Okay. Okay, and the right order sama lah yang ni. Okay, title, abstract, introduction, method yang ni yang biasa lah. Boleh juga kalau tengok kat sini, kita akan revise balik title, abstract, method, result, discussion, introduction, kemudian abstract dengan title balik kan. Selalunya kat sini pun kita akan title dengan abstract balik lah. Dia either way possible lah sebenarnya. Okay. Okay. So yang ni adalah muka depan untuk jurnal teknologi. Awak ingat dekat sini kalau awak tengok ini adalah title. Author's name you kena buat kat sini lah. Including you punya supervisor. Tak payah tulis supervisor, tulislah nama you punya. Tak payah ada prof ke, tak payah. Memang nama, full name. Okay. Affiliation lah. Okay. And then corresponding author. Ini you punya supervisor lah. Corresponding author, email yang juga phone number. Okay. Yang ni kalau ni dia just email je. Dia tak ada phone number kan. Okay. Okay. Title. Ini memang penting. Sebab kita nak hook, catch the reader. Selalunya orang nak minat tengok kita punya bidang kan. Macam saya pyrolysis, wood pyrolysis, gasification, hardwood, softwood, again, and then biomass conversion, thermochemical conversion. Itu memang saya punya area lah. So daripada title ni orang boleh tahu sama ada you researcher daripada luar interested or not with your research work lah. Okay. Itu penting. And juga relevant readers for the citation lah. Okay. Kalau awak tengok sini, good titles convey the main findings. Itu penting. Kan? Sebab daripada good title pun kita dah tahu yang awak punya focal point. Sebab kalau you publish paper without the novelty ataupun findings, selalunya orang tak interested sangat lah. Sebab banyak dah orang publish. Jadi kita nak tengok dia punya focal point, apa yang baru kita punya research. Okay. Specific dan concise. Okay. Based kepada objektif tu. Avoid jargon. Jargon ni macam yang tak biasa lah, orang tak biasa kan. Abbreviations and also unnecessary details. Maksudnya abbreviations, kalau catalyst, setengah catalyst ada yang orang dah biasa kan. Ataupun CO2 dan CO.
Kan itu dah biasa kalau abbreviation. Tapi kalau contohnya awak tulis uh, something yang tak biasa, okey. Itu tak boleh lah. Okey, contohnya you tulis good kan, GD je. Good title orang tak tahu lah. Okey. Comply with character limits. Okey, setengah setengah journal contohnya kena 15 kan, 15 word. Okey, tak boleh lah. And then some journal require running title. Ni running title ni untuk setiap page journal tu. Tapi kalau journal teknologi ni tak ada. Okay, dia ada short running title. Dia lain lah title dia. Maksud dia sama dengan title kat depan muka surat tu, tapi untuk setiap page tu dia ada title juga. Sama maksud dia. Cuma dia pendek je. Okay. Okay. Ni adalah example kita panggil title yang tak okey dan yang tak okey lah. Okay, poor. Kalau yang ni panjang kan, terlalu general. Okay, yang ni yang pendek yang better kan. Region specific neuron regeneration after oxalic acid anesthesia. Ni yang paling bagus. Okay, kita takkan panjang-panjang. Okay, selalunya tak bagus lah. Make it specific dengan you punya objektif dan juga storyline. Okay. Okay, ni contoh saya punya yang saya publish lah. Okay, ini adalah draft pertama, role of uronic acid moiety in enzyme process. Kemudian based kepada storyline, lepas kita revise kan banyak kali, sebenarnya publish paper ni is tedious sebenarnya. Okay. Kadang-kadang 6 bulan pun kita tak boleh nak publish, tapi kalau dah biasa dah okey lah. Kalau new research susah lah. Okay. The effect of uranic moieties on xylem process, yang ni saya publish lah. Okay, sama juga yang ni kan, levels of 10 hardwood and softwood kan, tapi 10 hardwood ni macam terlalu general, so kita ubah. Okay, characteristic of softwood and hardwood and ampule reactor. Sebab ni saya fokus guna ampule reactor lah. Okay. Ini adalah contoh selection of the title lah yang bagus dan tak bagus. Biasanya yang ni panjang sangat kan. Sampailah yang ni, dua ni okey lah. Okay, yang atas ni tak berapa okey sangat. Tapi ni just draft je. Okay, saya tak ada publish pun ni. Saya publish different title sebenarnya. Dah different title. Okay, dengan saya punya previous supervisor lah. Saya dah publish, saya yang bawah ni. Okay. Okay, abstract must be standalone. Biasanya kena ada introduction, kan ada gap, ada objektif, dalam tu ada metodologi, ada finding awak. And then ada future, dia punya conclusion dan juga future. Maksudnya dia punya uh, dia ada lagi satu sentence yang hujung-hujung tu lah. Okay. Contohnya this pyrolysis method is very useful for the this knowledge is very useful for the researcher which working on the pyrolysis area kan. Macam tu lah. Dia ada satu lagi penutup macam tu kan. Dia kena stand alone. Okay. Sebab kebanyakan researcher memang tak akan read abstract. Sama macam saya pun, sebab researcher dia tak ada masa. Memang terlalu kalau awak pergi mana-mana pun researcher tak akan baca in detail. Okay. Bila dia nak buat paper je baru dia kena cite sana cite sini. Dia tengok pun secara roughly. Okay, macam saya pun. So saya akan baca daripada kalau abstract tu okey, saya akan tengok figure and table lah dulu. Kan? Saya tak akan baca semua. Tak ada masa. Itu biasanya lah. Okey. Mana-mana pun sama je. Okey. Must give an accurate summary of your research. Okay, what you did it, what your findings and why your findings are useful and important. Ni kan. Apa yang you buat. Okay, what you did it. Okay, ni findings lah. Dalam metodologi dan juga you punya findings. Dan useful for what yang last tu. Okay. Biasanya 200 words. Okay, ada yang sebenarnya abstract ni lagi pendek lagi bagus. Okay, selalunya below than 200 words. So tense yang awak perlu guna adalah past simple and present simple. Itu awak kena tahu. Ataupun present perfect and also perfect continuous lah. Selalunya saya banyak guna past simple lah. Okay, situ. Avoid jargon, abbreviations and also references. References jangan letak dekat abstract.
tak boleh. Setengah orang ada, tapi is a minor lah kalau orang letak tu, tapi memang kita tak letak. So dia kena stand alone. Sebab dia solid pada the content, the full content of your paper sebenarnya. Okay. And anything you have to consult with the target journal lah, for authors. Okay. And some journals need the graphical abstract. Similarly also for the technology. Ni ada graphical abstract. Dia kena stand. Contohnya ni kan, dia kena stand. Tapi dia adalah a story of your journal tu kan, you punya finding kan. Okay. So kalau yang ni adalah treatment, saya rasa acid wash, and then you pyrolyze, you akan dapat bio oil. Kan? Kita tahulah dia punya story tu. Dia guna apa ni? Cladofora. Maksudnya dia guna ni. Dia guna apa ni? Hijau ni apa? Algae lah. Okay, algae. Dan catalyst. Dia buat catalyst. Dapatkan catalyst. Dia pyrolyze 400 degree C. Okay, yang Cladofora ni. Dia dapat bio oil. So dia akan last bio oil. Dia kena stand alone. Okay, faham eh? Yang ni lah graphical abstract. Yang sebelah sini. Setengah orang dia ada letak satu picture je. Contohnya macam design pada gambar itu tak bagus, itu tak stand alone. Okay. So untuk jurnal teknologi dia ada abstract, English dan juga abstract. Ni lah bahasa Melayu. Kalau keywords kan, ni dengan jurnal ini. Okay. Okay. Uh, uh, abstract untuk index lah, sebab kan you nak cari kita set keywords ni lah. So easily identify. Okay, keywords not too general. Kan? Contohnya just biomass. What is biomass? Should be general, specific lah. Tu your punya, contohnya yang tu feedstock awak biomass, awak guna area, awak tak lagi okay. Okay, contohnya keyword kat sini, thermal reaction of glycol and silicon acid ni model aromatic nuclei. Okay. So kalau awak tengok dekat situ, kan, okay. So kalau awak tengok kat sini, biomass model ini tua lah. So better keyword kita be more specific ni, aromatic ring, thermal decomposition, cooking. Sebab saya more to study about the cooking reaction lah. Okay, cooking ni maksudnya secondary reaction during process to produce the carbonate substance lah. Okay, contoh lah. Okay, faham eh? Ni ada contoh lah. Ada dua atas bawah. Okay. Okay, and then introduction. Okay, faham eh? Keyword dengan abstract tu. Okay, introduction kalau kat sini sama macam awak buat dalam awak punya tesis lah. Okay. Tapi dia bukan macam literature review. Okay, dia bukan komprehensif dalam macam literature review tu. Okay, dia dengan storyline based pada you punya. Okay, contohnya saya buat tadi kan. Porous to porous biomass. Okay, cerita tentang biomass. Biomass ada chemical composition. Composition boleh convert kepada various produk kan, and especially bio oil. Nah, convert biomass ni gunakan metod apa? Thermochemical, biochemical. Okay, you fokus kepada biochemical. Dia ada
Sekarang dengar tak? Terkeluar pula. Sekejap Terkeluar pula. Sekarang dengar Hello? Dengar doktor. Tadi terkeluar Okay. Okay. So kalau awak tengok kat sini mana? Okay. Yang ni lah. Okay. Dia bukan komprehensif lah. Okay. Selalunya dalam berapa pages je introduction tu. Lagi pendek bagus kan. Satu pages pun dah cukup lah. Okay. Ataupun 2 pages lah. Okay. And then define technical and non-familiar terms. Okay. Present the problem lah. Research question. So dekat situ tadi awak kena ada problem lah, research gap. Apa awak punya problem kan? Kalau dekat thesis dia memang ada ruang untuk ada section untuk research gap. Tapi kalau untuk journal, awak kena write dalam introduction tu ada dia punya research problem. Setiap explanation, kadang-kadang setiap paragraph tu ada dia punya problem statement. Okay. Soalnya kita boleh explain dalam 1 ataupun 2 sentence lah. Okay. And then citation, selalunya kita boleh buat lump citation ataupun ataupun bukan lump citation. Lump citation contohnya dah macam 1 ke 2. Ni lump citation dah 1 ke 5 kan. Ataupun 1 sentence lain 2 kan. Itu adalah bukan lump citation lah. Ini adalah contoh lah. Kalau awak tengok dekat sini, ni adalah background. Okay, kemudian ada problem statement. However, the model compound used to date are mostly the Gaussian type, right? Ni saya punya paper lah. Some reaction of the Cohen law. Okay, and some rationals. What was done? This is from our previous study. Saya dah study about the using hardwood and softwood. Kan? Apa yang kita finding kita, kenapa kita nak continue our study by using the model compound of glycol and law? Sebab kita nak tahu mechanism of the coking tu sendiri. Okay. Dia ada pathway dia lah. Okay. Ni introductions untuk jurnal teknologi lah. Ni jurnal saya juga sebenarnya. Optimization study of oil and paper bunch. Dekat sini biasanya last paragraph dia memang objektif. Okay. Last paragraph ni memang akan objektif. Dia objektif ada pada ni. Maksudnya awak dah buat ni kan. Last paragraph is objektif. Tu yang kalau awak dah tahu flow dia, kita akan tahu. Kalau dekat thesis kita ada section untuk objektif kan, tapi kalau dalam journal kita introduction, problem statement memang dalam satu section ni, sub 1.0 kan. And reference in text. And 12.7 ni, ni lump citation lah. Yang ni bukan lump citation, 12 ni bukan lump. 19 ni bukan lump, dia sebab ada satu ni kan. 12 ke 17, 9, 11, ni lump citation lah. Maksudnya awak cite untuk banyak jurnal. Okay, faham untuk introduction? Okay, untuk material dengan methods, of course you kena guna past tense. Okay, bukannya present tense. Okay, sebab awak dah buat. Okay, kalau kalau method tu dah establish, awak just cite je daripada reference. Tapi kalau novels, maksudnya tak ada dekat jurnal mana-mana, awak kena describe in detail. Okay, contohnya kalau you buat pyrolysis guna microwave pyrolysis kan. Okay, awak kena explain lah power dia berapa, masa dia berapa kan. Tapi kalau you just dah buat sebelum ni ataupun dah ada orang buat, the method was conducted according to the previous study and then you cite that reference. Yeah. Give manufacturer supply and the allocation. Contohnya kalau you beli chemical daripada Sigma. Okay, ethanol was purchased from Sigma. Aldrich, location dia mana? Germany. Okay. Itu. Established method can be reference. Ni lah yang saya cakap tadi. Okay. So you just reference and then you can explain briefly in this section. Ni contoh lah. Kan? Describe first material Nacala test Kyoto as guaranteed grade. Nampak tu saya explain dia punya company dan juga mana tempat location tu kan. Okay. Ini contoh adalah established method can be reference. After process, the ampule was immediately cooled by
according to the previous paper. Saya just cite je lah. Kan? Clear subheading. Yang ni semua subheading dah. Warna merah. Itu information given. Contohnya you buat analisis kan. You kena buat lah. Okay? You kena explain in detail. Ini lagi salah satu contoh lah. Sigma Aldrich USA lah purchase from Merck Germany. Ini raw material kan saya dapat daripada mana? MPOB. Saya punya MT fruit branch. Okay. And then result and discussions. Okay. Bila you dapat result and discussion, you punya result tu you kena susun lah. Make it a story. Bukan pakai letak aja. Dia bukan macam report sebenarnya. Okay. Dia bukan macam report consultation. Okay. So dia lebih kepada you punya storyline. Okay. Kita tak boleh buat repetition. And describe result in past tense. You punya implication present tense lah. Okay. Selalunya dekat sini result kita tak discuss implication. Okay. Tapi untuk general technology kita discuss both. Yang ni kalau kita separate lah result and discussion. Okay. Tapi kalau together result and discussion section kalau macam technology ni kita discuss kali dia punya implication lah. Okay. And then jangan duplicate lah figure. Dia kena lain-lain. Yeah. Okay. Kalau awak tengok kat sini clear subheadings. Okay. And then number use instead of compound names. Saya dah define kan. Nanti bila saya discuss lagi saya just guna numbering je. Kan kat sini. Graphic used to show data. Nampak tu figure tu. Kan. It is clear what was compared with what. Yang ni kan. From the comparison between phenol, ethanol, triazole. Kita tahulah benda tu. Kita akan compare. Kan. And then nampak ni saya cite reference. We found in the previous study that GCMS detected water became a mixture of triazole, phenol and pH. Okay, after a long heating time. Nampak tu. Ini daripada saya punya previous paper. Okay. Sama jugalah. Describe the consistency with other papers kan. This trend agree with the literature data. Macam tu kan. Agree. As expected from the literature data. Nampak tu. With the other papers. Macam tu lah awak discuss kan. Tapi kalau tak agree mungkin apa reason dia kan. Okay. Kalau tak konsisten. Sebab kadang-kadang basis dia lain. Okay. Macam ni, saya guna table 1S. Table 1S kan. Ni untuk supplementary lah. Kita tak letak dekat paper tu. Kita letak dekat dalam, kalau you print paper ni, dia tak keluar. Dia akan dekat ada satu lagi section, awak kena download supplementary material ni. Dia stand alone lah. Okay. Tapi untuk general teknologi tak ada. Okay. Semua figure and table dalam paper. Ya. Yeah. Okay, display items kalau awak tengok kat sini selalunya lah kan. Macam yang saya cakap lepas abstract kita tengok table and figure je. Jarang kita baca. Okay. Figure and tables are the best way to present your result. Antara table dengan figure mana yang priority adalah figure. Sebab at a glance you boleh buat comparison. You boleh tahu you punya result berbanding dengan table. Itu awak kena tahu. Tapi kalau tak boleh present in dalam table, dalam figure, you kena buat dalam table. Kan? Easy to interpret. Avoid redundancy. Okay, clearly label all component. Maksudnya, all the legends kena label. Okay, kena write dalam present tense. So, kalau awak tengok kat sini, nampak ni, table mesti kat atas lah. Dia punya title. Data divided into categories. Sebab ni based kepada storyline lah. Sebab saya divided glycol and Schillinghouse kan. Kan? Nampak tu table kalau saya buat just 2, 3 atas, bawah 1 kan. Dia tak full lah. Okay, itu memang standard journal lah. And then kena stand alone. You kena explain lah A ni apa benda. Kita ada letak small a kat sini. Superscript A kan. B dan juga C. Ni awak kena explain dekat bawah table ni. Kan? A ni kita dalam more percent yang parenthesis ni. Okay? Faham ya? Okay. Ni contoh table, display item. Kalau complicated data, sebab you kena base kepada storyline you punya paper, you just summarizekan je lah. Just define S dengan G derive je lah. SG je, berbanding you letak semua kan. Dalam ni is to orang panggil serabut kan. Itu yang tak bagus lah.
Okay, sebab in term of discussion kita just fokus pada SG dengan PH. Macam tu. Okay. Ni sama juga display item. Nampak tu stand alone. Legend tu. Okay, GPC chromatogram, A is what, B is what, C is what, D is what. Kan? Nombor satu ni apa benda? Mana satu? Ni satu, dua dan juga tiga. Nampak tu, kita differentiate based kepada clear line, straight, dash and also dot lah. Ni kalau nak present lah. Nampak tu. Ni lagi satu lah. Dia tak perlu banyak-banyak pun axis ni. Sebab lagi banyak dia lagi kecil sebenarnya, lagi tak cantik. Okay, nampak tu axis tu. Kan? Saya just buat apa 5 ataupun 6. Bawah ni 2, 4, 6, 7. Okay, janganlah buat sampai kalau kat sini kosong, 50, 100, 150. Dia jadi tak cantik sebenarnya. Okay, salah satu macam ni kita nak display item adalah macam ni lah. Kita groupingkan je using different color. Kan? Setengah-setengah hitam putih. Okay. Kalau ada warna kita boleh groupingkan je. Okay, beige dengan cedar kan. Yang ni sama je. Dia akan jadi cantik. Kalau bila you print, dia akan cantik. Ini memang kena work more lah sebenarnya. Kalau nak buat macam ni. Bila you dapat figure tu tak semestinya you terus letak dekat testis ataupun journal. Sebenarnya kita kena revise, kita kena edit. Guna Adobe Photoshop, guna Origin, guna Excel. Kita kena, lepas you buat graph tu, you kena edit lagi. Supaya dia bila kita letak dekat journal, dia appearance tu penting sebenarnya. Kalau you nak publish, orang nak baca nampak seronok je nak baca. Kan? Itu pentingnya. Okay? Ini sama satu lagi lah, display item. Macam mana saya summarizekan. Kan? Saya letak tambah. Ini sebenarnya daripada, ini adalah kita panggil secondary data lah. First data kita adalah daripada GCMS. Kita translatekan dalam bentuk yield lah. Okay? Sini. Ini dalam table lah. Nampak tu saya highlightkan dekat sini. Apa yang kita highlightkan, apa kita punya main lah. Dia punya perbezaannya. Okay? Okay, ini salah satu lagi. Yang ni biasa lah. Faham Okay. Okay, discussion, summarize your findings. Selalunya together lah with the result discussion. Okay, result past 10. Dia punya implication, present tense lah, discussion. Okay. Selalunya kita akan begin, you akan cerita dia punya result dulu, and baru discussion. Kalau together lah. Kalau yang ni dia separate. Okay. Describe inconsistency atau consistency. Macam tadi tu kan. Kan saya describe consistency and your limitation. Please minimize repetition. Kalau boleh tak boleh ada repetition. Okay. Kadang-kadang kalau orang first write dia punya kita punya paper, dia banyak repetition lah. Itu biasa. Sebab tak biasa lah ini. Okay. Okay, and the use of word kan. Sebenarnya lain tau level dia. Our finding proof, our finding show, our finding suggest. Okay, yang paling bagus kita guna show ataupun suggest rather than proof. Kalau you guna proof, you kena ada you kena provide you punya justifikasi dan you kena prove lah apa yang you punya support data tu. Okay. Bila writing ni kena humble. Kalau proof je, apa you punya evidence? Tak boleh. Sebab anything kena ada evidence. Kalau tak, salah satu reason kenapa you punya paper kena reject adalah you guna ni lah. Ini you guna word-word macam ni kan. Memang overconfident kan. You guna proof. Kan. Itu memang salah. Show and suggest is acceptable. Biasanya saya banyak guna suggest lah. Okay. Nampak tu? Saya guna suggest. This result suggest that kan. A small conclusion kat sini. Thus, cooking is a much more effective in chilling out. Chilling out also have tendency to form more gas and water. Okay. And then kita put in the context of previous work. Kan. Also, yeah, all reported the formation. Nampak tu kita cite other paper kan. In term of the mechanism. And then kita ada juga one subsection untuk kita punya discussion. Ni saya punya mechanism bila saya buat paralysis lah. Based kepada apa yang volatile and then convert kepada coke. Comparison between hardwood dan juga softwood. Ini semua adalah based kepada imagination. Okay.
Okay, conclusion, restate key findings. Okay, maksudnya you kena jawab you punya objektif lah. You punya future study kan. And then reader take home. Suka you punya baca kan. Nampaknya useful finding and the result will give useful information in understanding the variable secondary direction in fast process and classification of software and hardware units. Ni useful findings lah. Daripada knowledge ni, information ni okay untuk ni lah. Analysis dan juga classification. Okay. Apa you punya propose future study. Contohnya you nak upgrade kan. You punya reactor ke, contoh dia lah. Jangan discuss in term of error, you punya result itu tak. Okay, and then acknowledgement. Acknowledgement ni biasa contohnya you guna grant kan. You kena ni letak. And then you hantar analysis dekat universiti lain kan. Bahagian acknowledgement ni awak kena letak. Okay, funding bodies. Funding bodies and then will help in the preparation of the manuscript kan. Contohnya kalau you hantar English editing, okay, English proofread. Kadang-kadang jurnal walaupun kita okay dah English kita, dia orang nak tulisan in term of native speaker sebab dia nak tengok dia punya lenggokan tu. Lenggokan ayat tu. Kita kena provide the certificate yang kita punya paper tu telah pun proofread by the native speaker. Kebanyakan adalah saya dah banyak kali dapat dah macam tu. Dia orang nak kan native speaker. Okay. Okay, ni contoh lah. This work was carried out profound within the framework. Decision was made possible by by a grant from kan. Kalau macam saya fundingnya ada daripada MOHE. Okay. Ministry of Higher Education kan. Saya kena provide apa nombor grant tu. Okay. We grateful acknowledge the help provided by Dr. X. Ni yang bantu kan. Okay. Ni awak letak dekat acknowledgement lah. Ini adalah contoh lah. Ni saya punya grant dulu masa saya dekat Japan lah. Okay. We thank Michael D. Judge MSc from EDAS Group. Ni sebab dia orang nak tengok native speaker for editing a draft of this manuscript. Memang lain sikit lah. Lepas hantar tu lengkokkan ayat tu memang nampak macam native speaker lah. Memang native speaker. Okay. Ni Zainab Saleh, ni adalah technician bantu kan. Okay. And then reference lah. Reference saya rasa tak ada masalah. Just check you punya format and then guna EndNote. Okay, Harvard style ataupun Vancouver style lah. Okay, ni contoh lah. Yang ni guna numbering. Yeah. Kalau general technology dia guna numbering. Ni. Awak refer balik guide to the author. Okay, language, spelling, grammatical error, repetition, ambiguity, inconsistency. Yang ni biasanya kebanyakan kadang-kadang saya pun kalau saya review paper kan, kadang sakit hati. So bila sakit hati, kadang-kadang bila mood tak okay hari tu, kita just buat reject je. Kan? Dia macam tu lah. Dia kena kejar, kita tak nak annoy reviewing process tu sebenarnya. Kadang-kadang kan teruk sangat kan. Kadang-kadang editor dia tak tengok. Dia just submit je dekat reviewer. Kadang-kadang sepatutnya kalau dia tak okay, kita boleh buat dash rejection. Dia tak perlu ke peringkat reviewer pun. Dash rejection maksudnya dekat editor tu je kan. Bila editor terus submit without any dia orang tak ni kan, tak tengok. Kita pula yang pening kan. Kalau mood tak okay bila komen tu pun kadang ayat memang kan. Tapi reviewing proses ni sebenarnya ambil masa bukan sehari tau. Kadang-kadang kita kena cool down dulu, kita kena tengok balik kan. Kita kena tengok banyak kali baca dulu. Macam saya buat lah untuk cool down kan. Kadang-kadang baca macam tak okey kan. Kita tak boleh buat review dulu. Kita tak boleh tulis dulu komen kan. Kita baca dulu. Dah habis tu, dia tunggu besok lah pula kan. Kita tengok balik kan. Barulah buat draft. Kita punya concern lah. Dia macam tu. Kita tak boleh buat satu hari. Salah. Kan. Dia ada dia punya step lah. And then kena be more specific. Dia tak terlalu general apa kita punya komen ni. Maksudnya supaya kita, sebab kita reviewer, kita nak membantu researcher tu untuk publish paper tu.
Bukan kita nak menjahanamkan paper tu. Tapi kalau dia dah tak membantu diri dia, kita terpaksa reject lah. Ada juga yang paper first major kan still lagi boleh perbaiki kan, tapi bila second, bila dia address kita punya komen sebagai reviewer ni, kita tengok tak boleh kan, dia makin teruk kan, itu kita kena reject. Itu memang akan terjadi biasa. Okay. Hyphen and dash ni beza sebenarnya. Hyphenation and dash mean true, kita tak boleh guna ni. Don't use ni lah. M dash to break sentence kan, dia ada meaning. This to monitor that is lah, maksudnya that is macam tu lah kan, ada kat situ. Lain ya, ini pun kadang-kadang salah satu kenapa kena reject. Kena reject kan, orang kita buat hyphenation je ni macam ni, tapi sebenarnya salah, kita kena guna and dash untuk true ni. Page 2 ke 5 ni kan, kita kena panjang sikit daripada hyphenation ni. M dash ni panjang sikit daripada N dash. Kadang-kadang ini major concern juga ni, bukannya minor. Salah satu kenapa kita paper tak accepted lah. Be careful with the accent font lah, kadang-kadang dia jadi petak. Okay, be consistent kalau you nak guna British ataupun US. Kalau US, awak kena guna US semua. Jangan campur-campur. Saya suka guna yang US daripada British. Sebab tak tahulah kenapa. Sebab saya punya supervisor dulu US. Okay, compare, contohnya comparison kan. Compare like with like. Okay, kat situ lah. Itu comparison lah. Bukan guna to. Okay, kita compare kena with lah. Bukannya compare to. Kena compare with lah. Biasa. Okay. Ada soalan? In term of this one. Saya dah kejap je. Nanti saya upload video. Ada soalan tak? In term of this one. Dah ada 9. Nanti saya upload video. Ada soalan tak? Senyap ya? Faham tak ni? Okay, kalau jurnal teknologi tu awak just ni je lah. Just ambil daripada tesis tu kan. Just transfer kepada jurnal. Okay, ada soalan tak? Ke ada? Masih ada kat situ ke? Ke tak ada? Hello? Faham tak? Setakat ni okey ke? Alhamdulillah. Apa dia? Setakat ni Okay, okey ke? nanti okay, nanti awak tengok balik lah video tu. Okay, tengok balik video. Saya akan provide dua lah, satu Dr. Nizita dan saya punya lah, sama je sebenarnya. Okay, so saya rasa okay kot. Just download dia punya template, follow je lah daripada jurnal teknologi tu. Okay, ada apa-apa lain? Clear saya expect semua clear lah. So kalau tak ada apa-apa, itu je untuk malam ni.